اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. يقول المؤلف في كتابه متن الاخضر: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يحكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعات الله ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعات الله تعالى. فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وجدنا كمناتي كناترتم سين قسكرغندي لنكوة من السجن ميلادي أوجون اللي تنفيذ نعطو سين قسطم من ربانندي لنكوة من الكون. متن الأخضر لنكوة درسو تنفيذ أنتر كوا درسو تنفيذ لندو كوندي هو كنون خيريا هو مقدمة لغروندي عنوان غريكبي كنياني تحريم الإقدام على قول أو فعل حتى يعلم الحكم الشرعي. كان ينفرعوه سيه كما ولا كل كما ما شريان كيتين أنا تويكين سيدي ولا كين غيكين ولد. أنتك من دعني أن سيهكو ولا أن كلنا mangana syariah na akidin tukem golelon. Sahibul akhdari ati wala yahillu antaragana lahu mukallafin dengan an yaf'ala an yamundi fi'lan golea hatta ya'lama ma gantui hukum Allahi alla kitena fihi kem golelon. Antara mukallafin dangani ana gollenya maganda Allah kitintu ken golledi yala wadagana walla antara antake me mukallafin na gollenya antake me ana senya na seko aga batenya na tikenga ken seya walla batenya na tiken golleyi maganda Allah kitintu ken golle nogonde walla ken gaye ken sehe nogonde ke kundu antanyana tuwahun palle labuda tuwahun nyanyammaa anga tunu ke golle awa gemme walla anta gemme anga tunu ke sehe wa gemme walla ke sehe nta gemme anta suruno tuwahun palle tuwahun gantanonga seringana golle wala ada digame koni kare sunta mana lo hinu dan tanto dia imana lo hilla kapendi wali ya billah gella kana kisi hilla kapen anta kisi ne bidia kene hillandi gella kana kisi bidia na anta kisi ni o nyangi na o kebe apa samunten ning kahawan nung agang kasay fadilu nga nung mafdulu nga nung dan usikiru banambi tuwabu kantas dari sumaka
golle nyengen walla sey fonne ni shaytan anam putunu katta ko sikiru banambe anta sirsu walla tuwa hukantama aga golle ni aga bate nyara maga ta ku sikiru banambe nga maga bate ke non imma nuhurun kulla undo qurasi nya hadi bate kamma ka tuwa unda maga shaytanin na honi hilla kafen atenga hiyo gonyana maga bate ni memiani kana ni hilla kafen walla wa hoyo gonyana akem maka keken na farin sunnahnya kama anani ki haibiri anya kam worna tuwa untam ke gabenyen walla namali hoy karta tata anasi makke asreni anani hoto na wono ngakinga kase kummi sadu gaben ahami maka na sere nyaru qur'an kana ingami kinna na ngatrini ni ana kirna na ki jamen to hono nganati ke qur'an kana ni jahila uya makiai idan kumminu ngabeni syaitan nga seringa aga ang kumana paraju koring adu hasamun ta koringa tanjahila yaragati wala yahillu lahu an tadamana mukallafin da ay yaf'ala fi'lan ana kullenya gelli patiyunga kubenu gani wajibinga walla kubenu gani mustahabunga walla kentana magana Allah kitin du kengolle no imma ay mi qaramun jinni ana hainde nya kitabu ana to kiwa gemme kenta gemme walla kengaye qarlem manyani ana qaramu ngana to kiwa gemme walla kenta gemme idan aganani to umurana nya gani indahu malaka mare ngan nukunga anyi mera way hainde nyana kitabundi anga hainde nyana kitabundi al hukmu syar'i anna utubaka kitabu kudi kengolle nyangen non anna ni dakana ukam kebe malaka gantan nangani mare do tuwa gantan ma kitabun qarangindi anyi mega dalilu kullendo kiti sahante mutu anke bi hakini ke antage mandanga nanna hainde nya kitabedi antagi mandanna lagandenya baka kitabedi antagi mandanga nanna lo indarati no nanga bahsu nyana tanga ken kite tu wa to internet ni o serebo gabe ga nyana mobe anadi ga me go internet ndi ana golli tay konda sa internet ndi ko diga meni anta diga me ke girantu diga me ke konnana antatu ke kamanna o serebe ga tuita hangindi tiwa kanyi nyana harata fihi makiai serebe Allah takkin nangana duwara hangen no gondi yala kisi wanda anni min takkisni sa ka do nyena wo idan kebe qala walla internet no gondi nantiwa syarian kitu tunu matwa untang ke maha angkamanga ang sangkinia ando dalilen tabak anni miya kisinten tabaka sakatana syarian kiti saate bagami internet no gondi idan ala amiyu ado kebe to abu ganta maga marenta maga imena kiti sahante mutu tidu ya kitabu di kenna ka wakanda nyana sahibul afdari hakonna nangan ati wa yas'ala awatirni nyana anan tirni al ulama tuwanu ana tuwanu nga awakun tirni wa yas'ala al ulama awatuwanu tirni kebe tuwa unta maga ay meranta ilagan nyana syarian kite kitabundi akenga mani nyana wat tuwanu nyatirini tuwanu benu ga tuiti sunna nga ado telemun tawu la budda ala ammiyu wa man la malakata indahu ina hatam panci ngena kin kita tuwanu domena fal khatibu la yusamma aliman kebe ga khutuban qarna antaqili tuwane wala al-qassas kebe ga qisan qarna surun kama kota sado kisabane ngabu sittin kama na kin ko surunda kin ta fili tuwane laysa bi'alim wa imamul masjid laysa bi'alim misiden qalmami ahdi tuwane tuwana ni kannanga mandarati alayhi al-futya kebe tirnun dunja binde
aga yurindi kebe kamma wastanbata al ahkam ash-shar'iyya syari'an kitu arawi istinbatu nyani di nan kite ke dalilu bagandu Qur'an lu sunnah di ilbe gadi sedi akaman nangani nan tituana ni fa hadha alladhi yus'alu wa yufti kiani serebe iga trindini aga jabinde nyana tunkanti fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun tungkanga jalla fi'ula ati Qur'ana di walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kiani kannanga al ulama'u ar-rabbaniyun kuwa ni tuwanu nga kebe anga makara anga lay gollinti golle sharia keno kon nangam kawana tirindi walla ken ganga lay nambatiti sehi angam kawana kebe tirindi kenya ni ketwana kenya ni ha bangan ninanda tuwana kebe hinus sikiga kitano kondi aga kawa tuwana be tirindi ni kendi kam tuwana hinus sikiga kite tuwana be no kondi wa yas'ala al ulama awat tuwana tirindi ni sasa kan tuwana suhi tuwana be bangkutu sikiga kitano konna na kunya tirindi wa yaqtadiya awanyake nyana awanyake ne bil muttabi'ina tibattano ngali sunnati Muhammadin nuskan yon li sunnati nabi kanna nawa Muhammad kana ama li sunnati Muhammadin Muhammadi sunnan nangani sunnanya ni kanna ngakille Muhammadu kille nangani sallallahu alaihi wasallam allati nganden da kisenga ndabe nyimmen kama keni hana ogan qawtwanu pese ni hana be kenya ni mizanul iqtida nyaare pese tuana be anya renga kenga nyati farenya sunnanya sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan aqidan bangi wa qawlan arsuhum bangi wa amalan arqulum bangi kadhalika alladhi yuqtada bi kana tuana nganyari nganyati tuana be wana tuwanu susurono ke kollo sikyano on kolla hana nya ikeni ke tuwana be angan tawatir nini anande man kite jamini kenya ni tuwana be aga fare sallallahu alaihi wasallam aga nya ganana faringa nanya kedai aqidam banginga aro sehom banginga aro golle bangi keni hana illandi alladhina yamunyani kuntuanu yamuku benu yadulluna iwakanna nyana ala ta'ati Allahi alla batiyen kamma keni hillandi tuwano benu angan kawani tirin hanan nikanna nga anyi aganya kene farin batte sallallahu alaihi wasallam aga batini farin sunnan sallallahu alaihi wasallam hillandi anya tuwana bega kanna nyana alla batiyen kamma alo farin batte sallallahu alaihi wasallam tibati nunu susu kaumante tauhidin bange aqidam bange sahaban kamim bange na mugir do nyamar kambate nya imam kondang ngani anya ketuane amma tuana bega kanda nya na Allah kutu yang kamma arona bakenya islaminu krisen kamma walla kenga ga tuanu kana walla ga so hande nya na sahaba mundi fa hada laysa bi qudwa wala yuqtada bi ketuana yeti tuanai serekan tuanya gene dai nya gen tanya na do ketuane idan tuana su aga kannan den do qaramun den do walu den nyana nasurun kanda Allah batenya kam adiga mundi tauhidan ta to ko halle akara mundu anta ko to ko halle aqidan ta to ko halle sahaban panme kempo timantengane imam kwadanya mabne nyana nan dun sigi kane umbagi inya mar kambatiyendi ketuana anna ke atirindini antirindinde ngagel dina bangi anya ngeno do ketuane keni illandi sikandi wa yuhadhiruna iwa kongondendo babagandendo kanuninde nyana atahdhir ni kannanga atakhwifu kanuninde yere ani kannanga iwa kabande nyana ado wa hakada hatande min ittiba'i shaytan gelli shaytane batiye min ittiba'i ash-shaytan gelli shaytane batano idan yuhadhiruna min awliya'i shaytan
iwa hatande nyana gelli syaitani abisano wa hakada angana hatande nya bakka syaitani batano ngawa konga hatande nya bakka syaitani yimi warni kubelu ga kinde nyana katta syaitani killenga punya musiban na koronta syaitani yimi gelli bid'angum ado seresu aga islaminunya gongono idinan di bire anya tuanai aga kia kontrolum aga sorun kabana na sorun pata gelli syaitani batano nikandanga tuana burubelu ga kinde nyana gelli wa hakada bid'angum ado kubenuga sorunga unkannana allan kutien kamma wa hakada kubenuga sorun dinan di duna bonondini tihi khahununga anya tuanai aga sorong pakana bakakin idan anya manime siko kusikiga kite tuano benu di kuntuano nyaga nyana do kuntuano ai wa hakada ona kuntuano atirni ni odina mushkilanunga ona kannande muruno kuntuano ai hanan ni kandanga kubelu ganya ene tibatano nga fare sunnan ngani sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabi kene hana awanya ene tibatano nga fare sunnan ngani sallallahu alaihi wasallam hillandi anyatu anu kubenu ngakanda nya na Allah batten kam sikandi anyatu anu ya kubenu ga gongonde nya na ado bagabagan den do hatande min ittiba'i syaitan gelli syaitane batano nikannanga to anu kubenu ga kinde nya na kata syaitane kilem lenki ke digame kundu ama ko homu ngakengile kubenu ga sorong patana gelli batara dum konia ado bidia dum konia lenki na punya kan ina punya bego ina sohandenya na punya ndogol amma kubenu ga tundenya kata syaitani killenga ado bidia ado hillakape wa hakala ina punya daru itini punya ni tuano nga wa hakala kunka ndentanyi ni serella ken amma tu hinu nyille kenya halle kubenu ga sorong patana bakka syaitani patano nga iga firne nyana kata alla yado khifaren sunna on ka on dona ko adabu amma le ki kwallo ne kubenu ga firne nyana kata syaitani kilunga kunya ni sere horon yere sahibul akhdari ada sorong tagan ni grupu nu hillia grupu hana kubenu menu ga qara iga hotu kunni menu na paide nya kitabu ni igamu den goliti kite be ina to munda gare to grupu hillan ni kanna ngakubi lu gamaka kunna ka mani ganyana ina tirni ndenya ina konu tirdi tuwa kan tuwano be bawo kutu sigiga kiti no won hanan ni kanna nga iwa faale sunnam bat iwa nyaage do faare hillan di iwa soron kanna na alla batin kamano ni su kawmate gelle aqida bange na naga wara batin bange sikandi tuano be buka sorom patana bakka syaitane patano amma tuano be ta sorom patana bakka syaitane tu patano nga igati oswambana kun tuana ndamulla to bakka kum maka kutri nan dinai maka qariya man nyampi nyalemoi mangi terika iganu usulatiya maka binge andi lobo wonda minne kembale sahibul akhdari awarni na nyamar bin nyati wosilagari kemo silagari ni kannanga man humu al muflisun kanyum mukani senkenye yomu senkenye min ni kannanga kebe akiten durungan nabure ganta kebe maka wala nabure nyamaka kanaburu li nyemi kiten logon itne kada ngani senkenye yomu amma dinan bangi al-muflis kebe wa hakala qiyaman kota ado ho wonal salle ado kennare sumi ado kennare ado jakkannare kaduna no nada sereka ada sereka yari ada serena bune nyiga gari kam ada sere hure jogo ada sere katu qiyaman kota ganari ina kusu hakin kinna bolu surupa bolli sere kan taga maga tamballe mu ngana tori tamballe mu ko li huru ina kunkina kenga ina daga hitai be dina ngai ngana tal muflisu kenni ke yara sahibul akhdari
aga muflis be kono dangani re kenya ni huwa al khali min ta'atillah kebe kitenga dora bu gelli allambate kebe gar wonna kaya musu bonondi ni wuyusu yebebe na bonondi batire min tamara ado kengar ni lagara kyan muflis sunga yere sahibul akhdari agar ni ke digal legare be lo ki wos legare be ko o kana sahati kanyen jingo ma hakkenki ke digal legare be agar na kono da ado ke muqaddima barakante no sahibul akhdari ati wala yarda mukallafi an tadungene li nafsihi idu dangan kenya ni amma dungi agar tin nafi kileka wala yarda mukallafina an tadungene li nafsihi idu dangani ma honga ho kebe radiyahu agadunge kempo ya al-muflisuna senkenye yom mukallafi be akida sante nga tawa sondo mendi jukusiru nga tawa sondo mondi alla dinanto awo nga tawa sondo mendi kem mukallafin tadungene du dangani ho kebe senkenye yom nga dunge tikempo yi idunu dangani a haikina kunni koni senkenye yom ngantina ko fanda tirni nanti senkenye yom koni ya ati alladina yemu nyani kunga yemu kubeno da'ati a'maruhum iwuyunu ngakunga yebebe na mbono fi ghairi ta'ati Allah allam batin tanandi ta'ala alla kebe na kallak iwuyunu nga yebebe na mbono igare wuyunu mbono fi ghairi ta'ati Allah harmare myanguyu an fasuma indak ayatu hompo sirenga agan nukum na bresuga maga ho gamma amuyu kyan pasasi himbaru be nangi himpana magi bonondi alla batiyenta bonue hakika ngani kebe kenya ni harabare menni wuyunga na kem bonondi alla kutendi walla na bonondi hondi ho kebe na haganta ngani kembo magadungan dudangani ayuhal mukallaf soroqahum lawan kubenu iga dunge du dangani ni wuyunu burundi Allah batin tanane maka dunge kenga andu dangani yerado kenya mari mukallafin dangani angana sahati kani jinga wa amma hakenken or nanya ganya na keni mushahadu nyodo mena mukallafin ko gabeli wuyunu nyebebe na kono makrisa ungalle onna kaya ko kebe aganya no wondi agam ka ho ho nyana kendi ala sobonon fi sa'ul la kenya mo wata ama ho sobe ya dangani dunan pindi ama ho sobe ya dangani la gana pinno aw yumbo no mamono soro gulwan mo kundu ngen dangani ya nanti kundu sere khafuni ikunde na hallo ye idungeti kenna du dangani imenun tana hadu baki imenu ya saka serikana na hadugia kun soron dangunu iga dungidu dangani kebe anke ponna kay maka dungidu dangani kim anga sere go wallahu yunga tanda hate tanjike anga nyini ho anga na wari anta nyini ho aga kinni gelina hay ay me karampe soron tananumpe sasa kem pai alla gana uyu sa haken da tan yere sine tan sege sine kem pai sere khafuni alo ke uyu gille hasu nyana ga jongiri soroni amanna hasu kita ke uyu gabe a haykeni kunyo mo ko no ra ga ngongoro na tan na ma du ngidu dangani ke sada ka bakka honna khaya ke ayu hal mukallaf a parwara me gelu honna khaya ke ranga nyana kebe yakir sawati angara sirsuwari pirsenya gade ummatum pajunga debim pajunga haban kam pajunga ari wannan kaya u kero ho ari kebe gana angara sirsuwari le ka duro nyaga ala warante nyaga na hagan tay ke khirsi da anga nyini gellaga wannan kaya undi ari wannan kaya ullu hi khafunyani amaro na hantam posu di tuwa murehe na murehe ho sobe nyangi hibbatiye hara na kirsa ko kenu woni na hatai
billah alaikum kursunyo hono ya Allah sikki hay ma lemu ngabungi ma nga iya kundire munyi menu tan hadu kiya saka sereta Allahu akbar iya kundire mu indana hadu kiya saka sereta angane ya kontrindi walla ngane re muntrindi o ko habake awere ta na hada iyo ini hawatu ni atrindi walla ke ngayne ba amma yi hawa tan hasudu ki ha aya kunyi menu tan hadu kai ke seren nam me wono nga har gonnan fa yawiti wannan kai ngano ngatam pilisi ne tani ke siriya la boda ke gana tinya na ho ya nyana ya gana tinya na tuana nya nyana ya agana tinya na ho kumi ya nyana ya agana tinya na drugo tahana nya ina umman naha ai beke ta ina umman naha ini umman naha wanya nka adunge dudanga ni tisere ka ha adunge dudanga ni lawan tawo makya na hallo nga dunge dudanga ni tikebe aga dudanga ni tikenye gedon taare waraga binde sadaqa hawo gelaga tampile sine tanni ke sira dugidu daga ne tikeya magarono kirsa bonde kere menga na hadu kay aya kenga na hadu kay idan sahibul akhdari haykana patana kenye an kem pon nan kay magadu nyanga bakka hon nan kaya on nan ma du programme kirsa bon kirsa stu gano ngalengi duna hajungai adi won nan kaya on kero ho ade kebe gana imma daro to wa umuri imma daro na buru muridi legi soron paju mai na ko kada soron paju na lensire mun lemburu ni mo lensire mun lensire ni ko kebe gelang nampon nang kaya ko nang garam til sawon program anga masanga tan kon nang kaya anga duru ota ni medanga na du program bi na nyasika na ngatan ni me na nya duru ota na nan tanan na anke ngana har til sawon soron paju nya kala duru oten jan da bari mukallafi kumbane soron padu ngal lensire ina tan nangani karili anna sonondi ne nyodo mena fulana li o haju nganna nyoda almami fulana o haju nganna nyoda ngane khutba garanga na toma karo haju nganna o gure paisaka sereta mbe ga ya kenanna ya koda li anna sando gure li anno de mo gure nguru makiya soron padu na kiya kumbane lensire kebe ga nyanga na ha koy ummandanga amma sere ko nga ko na xeli nanti sorondi ne dabaro do mena or nay meli sere mafunya ko na ke mutel nan ta sorondi ko na xeli nan ta saliti ko na xeli nan ta sali gure ko na xeli nan ta ali gure nya do ke sababu gelanga honna khaya hondi atu nanti alli bugo honna khaya keriya maka dunya nga bakka honna khaya keriya nga hono tir sabundi anga nyana sere duro anga nyana sere pafu anga nyana na halloge amu yunga daga na mo soro padun na nyanga kembo honna kay am durogoto amu yunga daga na mo be soro padun na nyanga kembo anna nya durogota na qabila padun na nyanga ummato kisu hadun na nyanga alal aqal ande be padun na nyanga anga taunu kusal na nyanga handana honna kay dikiya maga be nan ngam yunye be be hi khafun no gon kumane sere mi hadu tanina asoro ngano gabe kan no gondi higa na hari ya wani nyangi ay hum maki arata hal fisro orni anyata hallo ni na sunte maki ay ya wani na habe kinne lemu na habe kinna kinni go ora sante kera takin anta ho to gol buru yangi han kestiran dam min maka nyake angana ni bakka honna khayam kenta dumen ngam kirsa kannan katun na hankinni kirsao akitena na honna khayam kyaru na hampin no gelanga honna khayam ke qabla ladin anna tuwa umur wallahi ko ga wonne tibe karana yere o ga na illo kar no banya kirsu nganga na hangala kembiri na soro ngana di huriya ngoni wan konti fulana da wonne kala la kisasa kada giri ansan do huriya kada giri anake dabari kada giri na su posonne dabari kare ri yakenna mi kada giri makya ke dinan kito mama o de makay ampagara na hankin mamma kin anke ngam mangan kara soro padunya angan kara soro padunya anta hasu anyi mi hatenga kasonu kanna kenta kasono sorondo bela kusuma nonga har kileki wa hakada ko binu garo wun kita ma iga kalla debe paru yani hi sura tanya ni han makun dur tunda do ke sababu nasa kunya kanna ida kel kota program ida honnan kaya kero wadi kibe gina kanke gelilen anda to umure ngara na dungeti jayi lawa na dungeti sere ko fawo
anga kisansa tan ni kesine tan na kate sini na buri makite am da honna kaya ke garo sere ka faun ko manana daga ta na buri tam makasasa anna kan na hakin umma na buri ni medesa anna kan na hakin na ko hani men yakoy sere soba ko ke bana kanine anga nanya sere sobe haran na buri ngana ni mes sere soba ko ke wala anga umman na hana mo be galingan na do ken sababu orno duro hotel da bari honna kay una duro hotel da bari unya soronga kuberuga katunu dunahna soron tanam ligina sore wono no ngai bakke tunga ngana daga taw goden timaga ka har jelen ti wana handenya soronga na handukia makya amma yo wono kendu ngi tudanga ni sere khafawunga sere mentana hatari kana bakama sere menta jate makenta nonga anga wallan kelle minamma hiyo onanya soronna hataja kada kada hidayah karonte anna sunu no ngai kasanga walla kenga hoyu maana kotanga mane kan danya iga hataja nasa nyangara kunna kay ko keberu mane kanu sobendi angara ro sobeni kenya ni ga hataja le minam maki ankel har ankel sa ko halle ni ga hataji na dina take honna kayawa doge sababu kamaka marasel honna kayuma kubelu hagi walle ga bakaran sarawuma ya garin kibare dolo minne iga biasinga sunka yung kore makenya bakyo kore rangora ronde kamaka ku hay ku kamanunya ni hari tu sawun palle seri haruti amma sirtan ngaralle na ko keri di ho na hante karlan dagai sirsurun taralle ma ko haran tu sawun palle ngana handenya surun palunya na surun ngalle sere nyam surun ngalle sere bundare amma ngana ya sere kafranga nya lembure na sere haruta anyi mere munda nya kumpa duta ma usaka sere tan anyi do me na kane tan angana lemme betirno ha bay o ha bawano ma orna tan ha dukai ya gare ka anya ke kan tan ha terin kana ho honda mina na ko no ya tirin walla gida walla ke nga sawa ana ya kina nan ke do ken sawo ke wano nagabe onnan kayo ngano tanji ke tan na kate ka idunu du dangan ti sere pa fa ko lawan taw iu mu make na ke mo wakam ihdar maganya gelu ko yemuya kubelu ga dungenu dangani ti lawan ta wondo gollu buru nyangenga do na hallo wawo maga dunyanga kapiya angana kayya su amu yunga dangana mo be ande bisini kundunya anyana sere qafu ngake mo wa sere menta na hatre kana bakama digan sere he gatre kana bakama nyangolle hi nyana masuka nari iksoronga datta ke datta ko sere qafu nyana alli mo na rasul nino amma ngana sere sobe na surharan ta allemu ngana ware me wankendi anta allemu pajunga anka dum ko kumbe debel pajunga kabila pajunga dula so hayunga yogonari mo won ko nan ngani nan to wa mun dan na ke dawaro do odangani ana yanti tuyimbe ke so anga nya sere sobe ka anga nya sere qalas ndenga idan qara hal ko tenya to wana ni bakka honnan kaya mun keddu ko nya soro soro shahirunti qad rashahuka li amrin law futintalahu fardah bi nafsika an tara mal hamal hada waram me ida am program hi qore nyaada ko to ken nanga alla ba hada waram men tagan nya sere khafo hada waram alla da taga anya nya ho qore nya na ho qore nya or nalla gara hakle beran na sunu beran na kilu beran na to be nya nganda ken lan tay nya na magan tay garan taga hi qore nya atan nan go to ken nanga annam ma dunye anga ragene nan kay sere lawaranton o lawaranton farba bi nafsi urugi benya tan mi maka dunge du lawalanga kapil lawanton anga tawunu kapi yangi ko lumenu nyana maka dunge ken dabal ku kaman no qiyamam ko tan nimi sere ni yakita qiyamam ko to wana ki qiyamam ko tan ga nimi se ado suno ken ni yakita qiyamam ko tan bera anta qula nafsun ya hasrata على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كيف دي بيسو كمان تنغا كتا خياما كوتا دونا نقول نكوبي نغاري ولوم بونوني نا إيويلو هي كفنون نغوني كونيا دي بيسو خياما كوتا مبرا دوكي سببو قرون لنسرو نيي Allah ta linsiramun kita an gama turotwa an dinan dan dunan wan
magadungi annanya sere anga jongini sere wallan korega jongini sere annanya sere kebe anga munda kumane anna umman na umman padun nanya haram kirsim ma solon padu yana nyakir sere illa la no nyake ngawon kem palle on daga morawai muqaddima kenya manale faya hasratahum nonyane de sahibul akhdari ubenu gari uyunye bebe Allah batten tanandi ati faya hasratahum ya inimisiyemo wa ya qula bukaihim ado ya iwigilemo yawmal qiyamah kota inimisiyenga kenga qorono ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin ke haykeni inimisiyen di perdien wa ya qula bukaihim ado ya iwigilemo yawmal qiyamah kota iwuyengillono kenyani wuke dunano gondi kusababanna mawu qiyamah kota soyi dunan soyi qiyamah kota Allah nan soyi nangana wuke dunano gondi qiyamah kota Allah nan soyi sedegabe soyi ke dunano gondi kumbane wunwa sedegabe soyi ke dunano gondi kube nugaru wunye bebe geton taxe soyi korawu kebe gal lingde wanya kebe gal lingde wakonno makiahe tambinti ya ho gani shahwati wata barni so yudi kare nganya kayni kenga qiyamah kota kumunwa Allah gano tangano kiskem sere gabe nyagali keduna no bonni qiyamah kota sunno Allah gano nya suruyi kubenu igatta pini tibati ko gabe nyangi ngadunadi qiyamah kota Allah di nyagali ni sawoni fa sallallahu alaihi wasallam ati Allah subhanahu wa ta'ala ti wa izzati dikuneti kanga dam ka onni tikalla ka on inta kawman ne nyane ko men kam makkanu hilliya ado dundona mu hilliya kanu hilli inta kapime dundona mu hilli ga inta manini inta kapime iko men ana kaniya tunano gondi ina duntona una la igani ko men duntona ko dunano woni na saha nyangana na lemu nyangana wa ko nyana kebe gal lingada adi uyusu hebebe na konondi ina kanundi na minna qiyamah ko dalla ganu takanu kiske ke pala sahibul akhdari ara duwangi ngada kinkari dike ati nas'alu Allah wa alla nyangana an yuwaffiqana anu maragemu littiba'i sunnati nabiyina wana min kille mbatuen dangane sunna ya na tariq kille wana min sunna mbatuen dangane wa shafi'ina adu qanyundana wa sayyidina adu imanke muhammadin ana tuhunga sallallahu yalla alla mana tingandenga alayhi kayfarin kama wa sallama agana kisiyenya kayfarin kama alayhi salatu wassalam idan kini muqaddimah وهكذا قال لي متن الأخضر أو مقدمة وهكذا له النيا مقدمة كذا قادمي سينتا ونتنقل تنقل بدرس المني كبوية ما كنا إذا مقدمة بركة فيها هذه دروة مقدمة كذا وقتو ونكون نقول كم وقتا كوني كني كذا ولا نيا نلا كنا نحكي وقرا النبي خلاصهم كم قالوا قال وكبير كني في قبني على مذهب الإمام مالك إن شاء الله Allah na kuile nakal ngin no bodan sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi